Fatiha. Bayat. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا محمد الثاني شهد أننا ومرشدا والله على ما نقول وكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير. الفاتحة. Çocuklara için dua etmenizi zorlasını istiyorum. Ana babamın hükümete faydalı olsun. Kimsenin faydalanmasından, varlıkları geçmesinden, yaşasından, pişmanlarında inşallah hayır olsun. Dünyada sağlayacağız. Fatiha. Sestur. Quickly go to bus. Mevlana Hepiniz says going otobüse to binmelisiniz. go to bus. Go to bus. Huh?